The Constitution of India, preamble. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. आम्भे भारतर जनसाधारण भारत के सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र राष्ट्र रूपे गठन करने एवं यार समस्त नागरिकों को सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक न्याय चिंता अभिव्यक्ति मत विश्वास एवं उपासनार स्वाधीनता समाज स्थिति एवं सुजोगर अधिकारी कराइबा एवं समस्तଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ଏବଂ ସଂହତି ପୁଷ୍ଟିକାରୀ ମୈତ୍ରୀର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ତଥା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ଶାସନକ ବିଧାୟକ ସଭାରେ ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପଣ କଲୁ। ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ 1949 ମସିହାରେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ ଏନାକ୍ଟ କଲୁ। ଜାଣିଲ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ୍ବୁଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରେମ୍ବୁଲ୍ର ଆଇଡ଼ିଆଟା କେଉଁଠୁ ଅଣାଯାଇଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁଏସ୍ଏରୁ ବୋର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରେମ୍ବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସିକୁଲାର ହେଇଗଲା ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଡେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 1976 ମସିହାରେ ସେ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 42nd amendment socialist seculars and integrity एवं 42nd amendment एक्ट कन्स्टिट्यूशन को कौन कहे आपनकर मिनी कन्स्टिट्यूशन मध्य कहा जाए आ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एवं आ गोटे है प्रेम्बुल होची आपनकर धरि नंतु कन्स्टिट्यूशन हला गोटे बुक धरि नंतु ताहेले तारो प्रिफेस बा तारो इंट्रोडक्शन पार्ट होची बा आपन कहि पारे प्रिफेस होची आपनकर प्रेम्बुल्स जानिले एटा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट रे देखिबा कोन कोन तार ऑब्जेक्टिव अछि बा अथॉरिटी के सब आमे देखिबा नेक्स्ट वीडियो रे एटा खाली शॉर्ट रे मु कहि दउछि। धन्यवाद।